ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, जदि आपण कौन व्यक्ति नारी पुरुष निर्विशेष निज आड़ को आकृष्ट करी सम्मोहित बशीभूत करी कौन उद्देश्य साधित करने चाहती, तेबे यही शक्तिशाली जिनस को निज शरीर लगेकरी केवल तांका सामना को थरे जातु एवं किभली चमत्कार घटुची मते कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। एक एभली आकर्षण तत्व रे आपण माने परिपूर्ण हेबे। जदि कोनसी शत्रु पाखकु मध्य आपण माने जानती, तेबे से तार समस्त शत्रुता क्रूरता को भूली जाइकरी आपनक सह मित्रतार हाथ बढ़ेबे। एही शक्तिशाली जिनसर प्रयोग रे एक एभली तंत्रोक्त संभवन वशीकरण शक्तिर क्षमतार अधिकारी आपण माने हेबे। एहाकु जेउ स्थान रे आपण माने प्रयोग करिवे से स्थान रे सफल हेबे। आपनकर ब्रेकअप भली दुखद समस्या होइथाउ, नूतन स्नेह प्रेम संपर्क रे कोनसी बाधा बंधक थाउ, पारिवारिक स्नेह संपर्क को सुदृढ़ता करिया पे हिताउ, अथवा उपरिस्थ ऑफिसर बा बॉस दृष्टि आकर्षण करी आपनकर चाकरी सुख सुविधा को प्राप्त करिया पे हिताउ, अथवा कर्मचारी महल रे यही वशीकरण क्रियाटी को प्रयोग करके कर्मचारी महल रे समस्तंकर प्रिय भाजन होवा पे होइथाउ। जेकोसी क्षेत्र रे आपण माने याकू प्रयोग करिवे से क्षेत्र रे आपण माने सफल होई परिबे। तेबे एथि पई जो सम्यक ज्ञान आवश्यक ताकू एक क्षुद्र वीडियो माध्यम रे मु आपण मानक सह शेयर करूची। वीडियोटी को ध्यान सहकारे शेष पर्यंत देखंतु एवं एई भली कंटेंट रुचि रहउतले चैनल को प्रथम बार आस्तिले चैनल कड़े थिबा लाल कलर रो सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु। जेबोली कि आमे जेतर मध्ये आपनक सेवारे एई बडी तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवो तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपन पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपन माने सर्वदू देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे सुन नजर पकेबा एई शक्तिशाली जिनिस जाहाकू कि आपन माने निजर शरीर रे लगेकरी जेकोसी व्यक्ति से नारी होंतु बा पुरुष तांकर सामना केवल थरे चली गले से आपनकर दर्शन मात्रके ही तत्काल तंत्रोक्त सम्मोहित वशीभूत अवस्था को आसी जिवे। तांकर मन प्राण इंद्रिय आपन पाखरे बंधा पड़ी जिवो। आपन तांको जहा मध्य निर्देश करिवे से सेथुर अमान्य हेबे नाही। बहु बार परीक्षित एई उपाय आपन माने याको गोटे थर प्रयोग करंतु एवं किभली सफलता पाउचंती मते निश्चित भाव में शेयर करंतु। तेबे एई जो क्षुद्र उपाय टिके आपन माने करिवे कोनसी एथिरे तंत्र मंत्र आवश्यक नाही, केवल एक सूक्ष्म प्रयोग जाकू कि आपण माने जे केही नारी बा पुरुष सहजरे करि परिबो। केवल याकू बुझी जिबार अछि। एही चमत्कार वशीकरण क्रियाटी को आपण माने संपादन करिया पे जे कोनसी गुरुवार ही प्रयोग करिवे। गुरुवार आपनकर गुरुग्रह बृहस्पतिंकर दिवस अटे। गुरुग्रह बृहस्पतिंकर दया आपनक ऊपर पड़िले जीवन रे मान सम्मान बुद्धि होबा सह समस्त मांगलिक कार्य रे अग्रगति घटिताय। अतबे एही क्रियाटी को जे कोनसी गुरुवार ठारू ही आपण माने आरंभ करिकरी क्रमागत भाव में 7 दिन पे प्रयोग करिवे एवं ये जो 7 दिन भितर जो जिनसटी को आपण निजर शरीर उपर लगेबे ताहा ही मु वर्णना करुच्ची। ध्यान सहकार शुणु। आपन को केवल एकमात्र गोटे जिनस को ही संग्रह करिया पड़िबो, सेटा होची पीतचंदन। पीतचंदन कहले हलदिया चंदन, जहाँकि पूजा सामग्री दुकान में मिलिबो। साधारणतः चंदन आपनकर 3 प्रकार सर्वत्र विद्यमान थाए। गोटे होची रक्त चंदन, जहाँकु घोरिले लाल अंशर चंदन लेप बाहर थाए। आ गोटे होची श्वेत चंदन, जहाँकु आपण माने घोरिले श्वेत धला रंगर चंदन बाहर थाए। एवं आउट होची पीत चंदन, जहाँकु कि आपण माने घोरिले हलदिया रंगर चंदन बाहर थाए। अतबे पीत चंदन काठ आपण प्रथम तो पूजा सामग्री दुकान रू किनंतु। तेबे टिके ओरिजिनल फॉर्म रे किनिबे, जद्वारा कि आपण मानकर एही क्रिया रे प्रभुत सफलता आपण माने पाइबे। पीतचंदन काठटी को आपण माने किनि सरला परे गंगा जल किछि संग्रह करिवे एवं एई पीतचंदन गंगा जल को व्यवहार करि चंदन पेड़ी रे किंबा जेकोसी पत्थर सामग्री उपरे जोठी कि एई पीतचंदन काठटी घोरी हबो आपण गंगा जल पकई करी घोरिबे। घोरी सरला परे से जो पीतचंदन बाहरला से पीतचंदन उपरे आपनकर अनामिका अंगुली, जहा कि थर्ड फिंगर कनिष्ठ अंगुली पाख एवं मध्यम अंगुली भितर जो आपनकर अनामिका अंगुली अच्छी जो आपण माने मुदी पिन्हंती। दक्षिण हस्तर अनामिका अंगुली जदि पुरुष एवं नारी होइतिले बाम हस्तर अनामिका अंगुली एयाकु सेई चंदन रो घोळ ऊपर रखिकरी गुरुग्रह बृहस्पति को आपण माने 5 मिनिट चिंता करिवे। प्राथमिक भाव चिंता करि सरला परे आपनको एही वशीकरण क्रियार पूर्ण साहाय्य सफलता दैविक कृपारु मिलि जे पई लागिबो एवं तापरे जो नारी बा पुरुष को आपण माने एही क्रिया सामिल करचंती तांको मध्य आपण गभीर भाव चिंता करिवे। जे भल कि से आपण मानकर सामने अछंती तांको सह आपण संपर्कित होचंती। एक काल्पनिक चित्र मानस पट्ट को आनिबे। एतिको आपण करि सरला परे तांकर नाम को आपण माने 11 बार स्मरण करिवे। स्मरण करिकरी
সেই অনামিকা অଙ୍ଗୁଳିରେ টিপাଟିଏ ଆଣିକି ପ୍ରଥମତଃ ଦକ୍ଷିଣ କାନର ପଛପଟ ଯୋଉ ମାଂସଳ ଅଂଶ ସେଠି ଲଗେଇବେ ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟୋପା ବାମ କାନର ପଛପଟ ମାଂସଳ ଅଂଶରେ ଲଗେଇବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନର ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରିକିରି ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗୁରୁବାର କଲେ ଶୁକ୍ର ଶନି ରବି ସୋମ ଏଭଳି ଗଣି ଗଣିକିରି 7 ଦିନ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଦିନକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି 7 ଦିନର କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେଉ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଥରେ କେବଳ ଯିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଥରେ ଯିବାର ଅଛି। ଯଦି ଦୁରନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଫଟୋ କପି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଚନ୍ଦନଟିକୁ କାନ ପଛପଟେ ଲଗେଇକିରି ଆପଣ କାଳ୍ପନିକ ଭାବରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚାହିଁକିରି। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କି ଦର୍ଶନ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ଏହିଭଳି ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସର୍ବଜନ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୁରୁଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କାନ ପଛପଟେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦି କ୍ରିୟା ସମାପନ ପରେ ଏବଂ ଏହାର ଚମତ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି 11 ବାର ନାମ ନେଇକରି ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବେ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବେ। ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ଆପଣ ନାମ ନ ନେଇକରି ସର୍ବଜନ ବଶୀଭୂତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ଯେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ ହାଟରେ ଘାଟରେ ବଜାରରେ ଅଫିସରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ ତତ୍କାଳ ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଭୁତ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଯଦି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଥରେ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେ ତାର ଶତ୍ରୁତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବ। ବହୁବାର ପରୀକ୍ଷିତ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାୟ କେବଳ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ଏହି ପୀତଚନ୍ଦନର ଏଇଭଳି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅପୂର୍ବ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତିର ଏକ ବିପୁଳ ଅଧିକାରୀ ଆପଣମାନେ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତିର ବଳରେ ହିଁ ଆପଣ ଯାହା ପାଖକୁ ଯିବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିକି ଫେରିବେ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇଭଳି କ୍ରିୟାର ସହାୟତା ନେଇକରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଟିକେ ଉପକାର ହୋଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୁରୁଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗଭୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ସଦାସର୍ବଦା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖୁଥିବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।